In a significant demonstration of public support, Tipra Motha candidate Suraj Debbarma conducted a large-scale mobilization rally on Wednesday within the 18th Takarjala-Jampuijala constituency. The procession began at Takarjala-Amtali and concluded at Tofanya Mura. Tipra Motha ni election rally kelajagai tunggu ani kalau nunggu iman kena belai ni orang kalau mah yang macam yang blok president tunggu Tipra Motha ni, akhir regional chairman tunggu, ay dalam bidang YDF leader sok tunggu paisok aja. Ini orang Takarjala-Jampuijala constituency ni candidate Tipra Motha ni Suraj Debbarma hazar borok support kelai orang kalau nunggu iman kena apa kino rally kelai tunggu party ni samung tam lai. अब आगे दिनी ताई साल तंगो 10 तारिख जो इलेक्शन नहीं इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं अब बाकी दिनी ताकरजला नि कैंडिडेट और रैली खाई तो बेलाई बरक लुकुरानो गोबां तुबुइन और नुगैमान खाना बेलाई गेजे गेजे मोसालायमोन बिसिंते तंथकलायमोन बिसिंते सेलिब्रेशन खाई रो अब आगे दिनी ओ इलेक्शन रैली खाई जागै दङ पाइथागो बरक दाल बिदाल ताकरजला नि आमसाय गोरलै बेरायै न ताबो पाइथागो ताकरजला नि बाजार बसाङाव थानो नाय दङ बाजार बसाङाव थाङो आरो बाजार सभा हायगो मार्केट मीटिंग हायगो पब्लिक गैदरिंग खालायजांनाय आबनि बागै न जोंते महाय दाल बिदाल नांख्ले फुंनान थाङै दङ नरक चिनि खरं बाय बासा गोरोङै दंनि जोंतायबो आबन फरेस्ट कैंडिडेट बेखौ सालायनाय अबागे जों जत मांख्ले न द्रग हासैनि तागलाय बिसिन दिदि एदिस टंबारि न अ मांख्ले रं फुंना बायसा दङ आबो बागै जयै गोरोङै दङ चिनि खरं बाय. The rally launched from Takarjala-Amtali. The march concluded at Tofanya Mura, where a public meeting was held. Addressing the gathering following the rally, Suraj Debbarma took a sharp aim at the state leadership. In a formal rebuttal to recent remarks by Chief Minister Professor Dr. Manik Saha, Debbarma characterized the BJP's electoral strategy as an attempt to capture the ADC areas through external political influence rather than genuine indigenous representation. Kai TTAD sehaga Tripura tribal area sotun masisoi council election 12 tarik tai bisi kere khatai sal nei saltam pore nongi thangnai obaken tini Tipra Motha ni bukhakte je election campaign haike election rally khlaijaka Tipra Motha ni candidate Takarjala-Jampuijala constituency ni sir Suraj Debbarma sin logi tongo tabok sin bawai kok salanya sir tini burun simi rally chengai boro pai rejaka Poila belanya hambai maru sini Khorang tai sini Khorang ni joto nai tongnai sini takhuk tai bukhuk sona. Actually tini seng Takarjala-Amtali para aro ni simika seng tabuk Tofanya Mura tini easy rally mo sudu ekta north Takarjala ni duita ward west Takarjala ni duita ward no tui se tini ore likhai jago abon banyo seng tini ore buskani chongbari ainoba tinugoin tongkhana tai salbrniya golo hangano jotono borok tabuk jas jorana nasingai Andro Somarino Buddha ni borok je poito thamani je wansugui tongmani abotai salbrniya golo no Srai nai tai 17 tariko Tipra sa notai se applying bus kangni TTADC je council bawano abono autonomous district council Tipra sa rule khainai and je tabu kabangma সংকল্প রহনি যেতে খেলে মানে ত্রিপুরা অটোনমাস টেরিটরিয়াল কাউন্সিল ni je bor imang nugui tongmani tribal ward no khibi boi slai rani mang abo imang ba imang tongsinai and je ব্যক্তিগত বসাওজে যতদুগো আমি আছে এই রাজ্যতে কখনো রোমান্স স্ক্রিপ্ট হবে না ববতাই বেশি দিন মা তংলাখা তাই তাললাই তালথাম তালব্रै বা তালবা খুব জোরে তাই তালবানি বিসিনে ব ফলচা কক্সিনাই কারণ যেহেতু প্যারাশুট বা ফেমিন বা বনত প্যারাশুট না রিমাল হলাইছিনা হেছি আবো Tipra অলরেডি ওয়ান সুকজা এব করিও জাগাও কুবিক সান্তক মানা বিজেপি বসে মানা বা 1500 2000 মানা আসত তো মানা নে বদরি করতম ন্যাশনাল পার্টি ব্লে বডি ওয়ার্ল্ড বিগেস্ট পার্টি বা আসরো ন মসাংতা 2000 ন আবো সমন एक्चुअली संरियागा संगाम बाक्सा संसावा सिनारा बेले बुर हांगा बुर इबिएम क्रास दंग थन मानाय तंग संके बेबं माने पाइनएप्पल मन फाइदि आंद्र समारि मन फाइ इबिएम द क्रास न मान तो आम बे बाक्सा समा सका अरे बाक्सा हाइरि दिहाइछि मोर 2000 मान न सता ओ वर्ल्ड बिगेस्ट पार्टी इन छैर न किसम महाइन खाइनो तांदि बर साइमन जे एन अ जगाव अपोजिशन इज जीरो कोन क्रि हाइछि जगाव बर सुदर दाम खागेबा जागा थां रां बागो हाइबागो তিনি মুখ্যমন্ত্রী ফাইনে সিনি তাকজলা চমনিব জীবনমান সাগলাক জম্পুইজলা কলেজ নাঙ্গো জম্পুইজলা সাব ট্রেজারি অফিস নাই জম্পুইজলা তাকারজলাব সিনি 33 কেবিনি পাওয়ার স্টেশন নাই জীবন সাগলাক শুধু ফাইনে বন্দে মানে স্পন্টালাইজিস মানজাখাই তত্রা কই মেকে সাইকেল নাইব বন্দে সানাই আজ তাই বাজার ও জুতা মোজা রাখাঙ্কা ও
ও জুতা বাই মজারক হাঁকা আবো তো মানিসানি জুতা বাই মজারক আবার হাঁকায় মাহাতারা মুলাইয়া তিনি চিরখক দঙাইতা আবো নাই নাইতি আবো বিসিয়া কারণ অবর হাঁকা মানিসাহানি জুতা বাই মজারক আবার তাং জুতা বাই মজানো সোংবো যা ইউজ খায় ইয়াকুন তলাবো আমার হাঁকা তিনি তাকাজলা সমনি চিরখক নাই বকে সামনে বন্ধে বনে মাহাতারা মাতল নাই তিনাই কিনি আবকে বংनै মানে রিয়াকশন আবো বড় জীবন সাগলা তিপ্রাসা লং লিভ তিপ্রাসা আইগুলো জীবন সাগলা হয়েছে আং তিনি নিনি চ্যানেল বিনতি সাবাইছে নর অন ক্যামেরা রেকর্ড তিনি খাইদি মানিক সাহা তিন তামসা তাকে বতামসা বা কিরিজাখা জফ্রু তাম বিজেপি সরকার ফাইগাঙ্গায় এডিশন এক ইন্সপান নাতি উগলাক্তি বতাবখায় বেবকুফ আজ দ্য বেবকুফ সুনামসুন তিপ্রাসা না হ্যাঁ বস হাইতং জরদুগা আমি থাকবো রোমান্সক্রি পাইব না আবকে সাপ সাজা আবকে বিয়াং কক ফাই তাবকে বাবু সাউনাই so this man is really a communal most ever in the entire state of Tripura asik chief minister ka Sosindra Lal Singha Sikomosen Gupta Manik Sarkar Manik Shah Biplov de babon se tebe gobang Somi Ranjan Bormon gobang mangka opposition list khaina hangka mo hangka ke ekdom communal pura anti haisi bokhe but non politician borok but politician but buah ni doctor bole buah kosok ekhana raw আবন বিনি অবুয়া ডান্টলা যে মানে অবুয়া ওয়াইং কটার খলক যাচ্ছে বিনি আমি বিনি মম কিসা চায়া এন্ড মিস্টার চিফ মিনিস্টার don't try to bluff the people of Jampuijala and Takarjala because we are Tiprasa and যতটুকু এই রাজ্যে Tiprasa থাকবেন আপনারা যে স্বপ্ন টিটিএডিসি দখল করানোর স্বপ্ন এটা স্বপ্নই থাকবেন আর আগামী 2028-এ Tiprasa 28-এ আপনারাকে বিদায় কইরা दे दिया दिमो अपना कुर्सी का पेटी अच्छी तरह से बांध लीजिए क्या आने वाले दिनों में आपका कुर्सी बहुत खतरे में है हम तो बुआ करा साकबला एंड जे बरक ताऊ साइतन 28 तुम्हारा विदाई और 28 तिप्रा मथा असेंबली दखल खाइन बैसे आस्ता खाइतंगो आफ्रो जस्ट नाइतंग रहेछि जस्ट समयर अपेक्षा 17 तारिख आसे 20 दिन दंगलिया and but amon banyang koyan busung my dear Tiprasas brothers and sisters and khaka ham taku busung amon koyan busung nang ohani malik samna samnai nang se jekhadi nang ohani nokfang samna samnai ohani shelang samna samnai nang wansudi sing 75 bosor buin dofani boro kaseb jaka singkrip jaka kadului ton jaka amai sing kasai malia tak bubak no bisin sing kasaka so tamon right time and ganang ni thani vocation boot gerin thani vocation boot Fatisa Maitulusan Thani Kashaput. Even India is the most richest man. Mukesh Ambani Thani Kashan boot, Nita Ambani Thani Kashan boot, Kashan or Kashabut Bella important, or Buskani Choba, or Mankani Buskani Dofani Bagay, Nini upcoming generation, Katala Assassin, Bagamoni Choba. Abuni Bagay, think wisely and cast your boot. And the Pronum Boot in Yatango, Nankashan Mansur is there. Baratarigo and BJP Budu Hanke, Tini Simi, Anghani Hate Dofana, Ang Buin Dofana Yafarika. Andro Somarino, Budui Bubagrana Hamariagri Frokan, Gandra Wansudi, Ang Bokoroksaurani evidence, as a honey busa da Tiprasa, Ang Tilin Simi, Sheikh Shidul Autonomous District Council, Abnang Nalgirika, Karan S at Tiprasa, not S Tipra Motha, not S whatever it is, but S at Tiprasa and honey busa Hesi. Suzakotekun Kokri. And this is not a political fight. This is a fight, this is a movement. Omkasi movement Hesi. Chini dofano mathangani Chini Tiprasa dofano sing o hawo kung sugoi ang no o hani nok phangni tongani mose sin chobai bor hai sidni chobai haichi. On the day, candidate Suraj Debbarma was accompanied by MLA Biswajit Koloi, Sub-General Chairman Apon Debbarma and other members. Pagita kuksong, pagi bukuksong, raja nalam songani. Pagita kuksong, pagi bukuksong, raja nalam songani. Raja kami wo kakha. Reported by Nelson Boyer and Kishore from Takarjala, Chini, Khorang.